Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Anna. Enjoy this video. Hai, aku Anna. Selamat menikmati videonya. Preparation for the month of Ramadan with Anissa Islamic School. Persiapan menyambut Ramadan bersama SDIT Anissa. Like a big ceremonial preparation, welcome the guest of honor. So, various preparation must be made to worship in the month of Ramadan according to the guidance of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. The preparation is an effort to welcome the glory and privilege of Quraish Sali present by Ramadan. Layaknya sebuah persiapan seremonial akbar menyambut tamu kehormatan, maka berbagai persiapan harus dilakukan agar ibadah di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persiapan yang dilaksanakan adalah bentuk upaya menyambut kemuliaan dan keistimewaan amal saleh yang dihadirkan Ramadan. Here, 6 things to prepare in order to welcome Ramadan. Let's get to the list. Number 1. Preparing fight. Strengthening and enhancing fight is the main capital and foundation of all implementation worship in month of Ramadan. Strong faith is able to make welcome to implementation of Ramadan will get an extraordinary foundation and injection of spirit. It is faith that is sent by Allah to people who will live the worship of Ramadan. Berikut adalah 6 hal yang harus dipersiapkan dalam rangka menyambut Ramadan. Antara lain, nomor 1, mempersiapkan iman. Memperkuat dan mempertajam iman adalah modal utama dalam melandasi semua pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Iman yang kuat mampu membuat penyambutan hingga pelaksanaan Ramadan akan mendapat landasan dan suntikan spirit yang luar biasa. Iman pula lah yang disuruh Allah kepada umat yang akan menjalankan ibadah. Number 2. Improving the understanding of Amalia in the month of Ramadan. Increased understanding of generalis Ramadan is implemented by understanding and mastering the instruction of Al-Quran and As-Sunnah. The guidelines of generalis Ramadan both in terms of physically and spiritually. Nomor 2. Meningkatkan pemahaman tentang Amalia di bulan Ramadan. Meningkatkan pemahaman mengenai amalia di bulan Ramadan dilaksanakan dengan memahami dan menguasai petunjuk-petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, serta pedoman amalia baik dari segi lahiriah dan batiniah. Number 3. Repent to Allah and relation our flament. Because the month of Ramadan is a month of blessing, whose blessing will be present to the holy person from guilt to Allah and other. So, it is important for us to repent to Allah and apologize our flament. Nomor 3. Bertaubat kepada Allah dan islah ke sesama manusia. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, yang keberkahannya akan hadir bagi pribadi yang suci dari dosa kepada Allah dan kepada sesama manusia. Maka penting bagi kita untuk bertaubat kepada Allah dan meminta maaf pada sesama manusia. Number 4. Preparation for the charity management. Nurturing a charity sali that will be watered, cared for and raised in the month of Ramadan. For example, to reproduce saum in the month of Sha'ban and others. Have hopes and target charity sali that will be trained in hajat at Ramadan, khatam Al-Quran, follow to regular studies, improve charity and relation and so forth. Nomor 4. Persiapan memanajemen amal. Memelihara bibit amal salih yang akan disiram,
dirawat, dan dibesarkan di bulan Ramadan. Misal, memperbanyak saum di bulan Sya'ban, dan lain-lain. Memiliki harapan dan target amal saleh yang akan dilatih dan ditingkatkan saat Ramadan, seperti hatam Al-Quran, berjanji untuk mengikuti pengajian rutin, meningkatkan sedekah, memperluas silaturahmi, dan lain sebagainya. Number 5. Prayer preparation. Ramadan is the month of prayer. It will be more major if we greet us to prepare prayer and supplication that will be delivered especially during Ramadan. Understanding the rules and attitude of praying are prescribed so that the prayer or delivered have a great opportunity to get a reply from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 5. Persiapan doa. Bulan Ramadan adalah bulan kabulnya doa. Akan lebih utama jika saat menyambutnya kita mempersiapkan doa dan permohonan yang akan disampaikan khusus saat Ramadan. Memahami kaidah dan adab berdoa yang disyariatkan sehingga doa yang dihantarkan berpeluang besar mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. The last of the list. Number 6. Preparing sustenance that is halalan and thayyiban. This is done so that is the month of Ramadan. We can carry out the practice more optimally. In particular, can do zakat with the professions, the guidance of Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor terakhir adalah nomor 6. Mempersiapkan rezeki yang halalan dan thayyiban. Hal ini dilakukan agar di bulan Ramadan kita bisa menjalankan amalia dengan lebih maksimal, khususnya bisa menunaikan zakat dan sedekah sesuai ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. The above 6 preparations are some of the many other preparations we can do in order to welcome the arrival of Ramadan with joy, faith, and sincerity. Hopefully, we can achieve various priorities that Ramadan brings by expanding the various charitable, sali, and worship optimally. 6 hal persiapan di atas ialah sedikit dari sekian banyak persiapan lainnya yang dapat dilakukan dalam rangka menyambut kedatangan tamu yang agung dan mulia bernama Ramadan. Mari kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, keimanan, dan keikhlasan. Semoga kita dapat meraih berbagai keutamaan yang dibawa oleh Ramadan dengan memperbanyak melakukan berbagai amal saleh dan ibadah secara optimal. Thank you for watching video. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.